Hello, everyone, and thank you for coming. Thank you for getting there in your Zoom. Today we have a special guest, Carlos Cisneros. Buenas noches, bienvenidos a todos. Hoy tenemos el gusto de estar aquí con Carlos Cisneros. Carlos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Thank you for the invitation. It's a pleasure. Thank you for having me. You're welcome. Okay, this program is part of Literary Bridges, Puentes Literarios Arkansas, Mexico, a program in partnership between the Central Arkansas Library System and the Mexican Consulate in Little Rock to encourage cultural and bilingual interaction among our patrons. Este programa es parte de Literary Bridges, Puentes Literarios Arkansas, México, una colaboración entre el Sistema de Bibliotecas de Arkansas Central y el Consulado de México en Little Rock para fomentar el intercambio cultural y bilingüe entre nuestros usuarios. Okay, first of all, Carlos, do you mind if I call you Carlos? ¿Está bien si te llamo Carlos? Claro que sí, of course, you can call me Carlos. Okay, perfect, Carlos. So first, I would like to know, who are you? And I know that you have been written a lot of books, that you are a successful lawyer, and also that you are a Latino. So I don't know if you can tell us a little bit about you that we don't have in the main poster. Bueno, Carlos, yo sé que has escrito varios libros, que eres un abogado muy exitoso, que eres latino, y para que nos puedas contar algo más por parte tuya, de tus propias palabras, me gustaría que nos contaras un poquito más. Of course, I would love to. So I was born in Brownsville. I grew up in Mexico City. I eventually attended schools on the US side, went to college here in Austin, Texas, and then law school in Houston. I am married. I am the proud papa of 3 incredible children. My oldest son, Carlos Jr., he just graduated from the University of Texas at Austin. He's getting ready to start medical school. My other son, Alejandro, he's a sophomore, also at the University of Texas. He's studying computer science. And my daughter, Ana Linda, she's in high school. She's in 10th grade. She's a volleyball player. She's a fabulous athlete. You know, that's really what defines me, and that's who I am. First and foremost, soy un hombre de familia. Yo nací aquí en los Estados Unidos, me crié en la Ciudad de México, eventualmente nos regresamos a la frontera. Estudié yo en los Estados Unidos, saqué mi carrera universitaria en Austin, soy abogado, me gradué del South Texas College of Law en Houston, pero de lo que me siento más orgulloso es de mi familia. Mi esposa se llama Linda, ella es maestra de escuela, ha estado en la educación por muchísimo tiempo. Tengo 3 hijos estupendos. El mayor, Carlitos, empieza la Facultad de Medicina ahora en 30 días. Él es biólogo, licenciado en biología. Alejandro está estudiando computación en la Universidad de Texas en Austin. Y mi niña, Ana Linda, la pequeña, ella está en high school, está en 10th grade, y es la atleta de la familia. Salió como el papá. Los otros 2 son los académicos. Okay, that sounds amazing, Carlos. So today we're working with this book, The Paper Lawyer. And even though that I have a bunch of colors here, that doesn't mean that I'm going to ask you a lot of questions, but I have a lot of things where we need to start. The first question that pops up to my mind is, when and why did you start writing? So what was the motivation to start writing? Bueno, Carlos, y para toda la audiencia, este es el libro que Carlos escribió, el último, que ha escrito varios, se llama The Paper Lawyer. Y la pregunta, Carlos, que tengo para ti es, ¿por qué y cuándo surgió esta necesidad de escribir, de ser abogado, a escribir varias novelas que son muy exitosas? Entonces me gustaría que elaboraras un poquito más por esa parte. So, I love to read. My mom was a voracious reader. You could always find her reading something. And I grew up watching my mom just read everything and anything under the sun. And so, of course, for the longest time, I didn't know I had this love of reading because I was busy with life. I was busy
going to school. I was busy working. But when I got married in 1998 to Linda, because she's in education and she's a school teacher, I realized within the first 30 days of married life that she went to bed super early. She was in bed by 8 o'clock, and I had all this free time in the evenings. And I was never one to really want to watch a lot of TV, so I would read. And I was reading a lot of legal thrillers because by this point in time, I'm already practicing law, and that's the kind of stuff I like to read. But I realized that there were other legal thrillers out there, were books that did not speak to us Latinos. They were good books, very good books, but they didn't have characters like me. They didn't have characters like mi gente. Entonces, en el 1998, yo me caso, y me caso con una muchacha, con Linda, que es maestra de escuela, y me doy cuenta que Linda se acuesta muy temprano. Para las 8 de la noche, mi mujer ya está dormida y yo tengo todas estas horas en la noche libres para hacer algo. Y no soy una persona que me gusta ver mucha televisión. Entonces, a mí siempre me gustó leer porque mi mamá era lo que hacía. Cuando ella me expuso a la lectura porque era lo que ella se la pasaba haciendo, leía y leía y leía y leía. Entonces, yo me caso, me doy cuenta de que a Chihuahuas, tengo todo este tiempo libre en las tardes, tengo que hacer algo. Entonces me ponía a leer mis autores favoritos, pero sentí un vacío. Me doy cuenta que a los autores que estaban leyendo, que son americanos, famosos, mucho éxito comercial, realmente no me satisfacían, no me llegaban, no me llenaban las historias, los personajes. Entonces fue cuando se me prende la idea de que, bueno, si nadie está escribiendo libros para la comunidad hispana, la comunidad latina, pero libros modernos, libros con protagonistas que nos podamos entender, libros donde ya dejamos la granja y los campos y la pizca, algo más contemporáneo. Eso es lo que yo necesitaba ver, era lo que yo necesitaba leer, protagonistas contemporáneos, historias contemporáneas, algo moderno. No había nada. Entonces se me mete la idea loca de que entonces yo voy a empezar a escribir ese tipo de novelas. Y así nace la idea del primer libro que se llamó The Case Runner, el coyote o el correcasos. Me tomó muchos años en poderlo sacar al mercado. So, when I realized that I needed books that spoke to me, but no one was writing them, that's when I decided to, you know what, I'm going to see if I can write some upbeat, fast-paced, legal thrillers like the stuff I like to read, but that speak to us with Latino characters and touching on some of Latino issues that affect our Hispanic communities. And so that's, when the idea is born that maybe it's going to take me to write the kind of novel that it's modern, contemporary, fast-paced, perhaps hopefully commercially successful. And I get going. Now, I started in 98, but it doesn't mean I had success in 98. It took me almost a decade to get published. Aunque haya empezado en el 98 a escribir, no quiere decir que inmediatamente tuve éxito y pude lanzar mi novela al mercado. Me tomó casi una década para poder sacar mi primera novela. Tuve que aprender. Cuando uno empieza a escribir, tienes que aprender dos cosas. Tienes que aprender el arte de escribir y también tienes que entender que es un negocio. So, when you start writing, you got to learn both sides of the writing business. One, there's a business side to the business, and two, there's the craft of the business or the craft of writing. So it took me a while to figure it out, but thank you Arte Público Press and the University of Houston, I was finally published. Gracias a Arte Público, por fin en el 2008 se publica mi primera novela. That's great, Carlos. Now, you mentioned and you cover a lot of topics such as like your parents motivate you to read. So
tocas muchos temas en esta pausa que estuviste hablándonos del libro y mencionas el papel importante que tuvieron tus padres. So if there are some parents there listening at this, Carlos is a great example that through motivation and reading, maybe, just don't let them play a lot of video games and put them to read some books. Instead of watching Netflix, maybe that's going to be a future writer, a future lawyer. Entonces, en vez de estar viendo mucha televisión o jugando videojuegos, miren que Carlos es un ejemplo para la comunidad de que se puede escribir y se puede ser exitoso en su carrera. So, Carlos, the next question that I have for you is, okay, what can we find in the paper lawyer? ¿Qué podemos encontrar en The Paper Lawyer, and why this name y por qué este nombre? I was looking for the like the legal term of The Paper Lawyer, and I was surprised that the main character, Camila, that later we're going to talk about, she's a paper lawyer. El nombre me causó mucha curiosidad porque en español The Paper Lawyer no tendríamos un concepto, a no ser que me equivoque, ahí tú me puedes corregir, pero tengo esa pregunta, ¿de dónde surge el nombre y qué podemos encontrar en este libro, Carlos? So, when you pick up a copy of The Paper Lawyer, you're going to find a legal thriller, a fast-paced legal thriller that stars a protagonist named Camila Harrison. But, and she's going to face some challenges. She's going to have to get out of her comfort zone, and she's going to have to, well, we're going to have to take her down a couple of notches. At first, Camila, she's a very successful attorney. She's practicing law in Austin, Texas. And then she makes a mistake. It happens. And she loses her job. So she has to start again, and she has to move out of Austin. Basically, they run her out of Austin, and she has to start in Houston. And in Houston, she starts picking up criminal appointments in federal court, and she ends up defending this Mexicano, this illegal alien, who she takes a liking to, and realizes that the guy's being railroaded, and so she has to fight for him. And in the process of fighting for this illegal alien, Vicente Aldama, that changes her. That changes her from the very angry, very racist female attorney that she was into something more human. So, and the title, The Paper Lawyer, is because when we first meet Camila, she works for a white-collar firm, a very hoity-toity, very stuffy, successful law firm in Austin. And she's a transactional attorney. She puts real estate deals together. She rarely goes to court. She's not a lawyer who's in the courtroom defending criminals or trying personal injury cases. She is a paper pusher, transactional attorney. The paper lawyer, that's all she does. She papers deals. Her clients are real estate investors. They're buying, selling property, developing properties. And so she's papering the deals. She's putting everything in writing for the clients, for the buyers, for the sellers. And so she's a paper lawyer. She's not a trial lawyer. En la novela van a conocer a Camila Harrison Cantú, porque resulta que Camila, aunque es güerita, ojo verde, medio pelirrojona, tez blanca, resulta que es media mexicana. El papá es gringo, la mamá es mexicana, chilanga, se divorcian y Camila termina creciendo en los Estados Unidos y va a escuelas americanas. Entonces, después de que los papás se divorcian, pues Camila tiene un poco de resentimiento, ¿verdad? Por las cosas que pasaron entre el papá y la mamá. Pero ella hace su vida y tiene mucho éxito como abogada, pero ella es una abogada, no de las abogadas que andan en corte, en tribunales, litigando, sino ella es una abogada para un despacho muy fuerte, muy grande de Austin, donde representa a desarrolladores y urbanizadores y personas que
que construyen colonias, casas, proyectos residenciales. Entonces, el trabajo de ella es de hacer todos los documentos, ¿verdad? Para todos los proyectos de los clientes, toda la documentación, las escrituras, las notas promisorias. Entonces, es una abogada de papel. Ella está generando papel, es todo lo que hace. She's a paper push. Entonces, por eso es el paper lawyer, ¿no? No es una trial lawyer, no es una abogada que está en los litigios, en las cortes peleando. Entonces, desgraciadamente, comete, como decimos en México, mete la pata, comete una grave falta en el trabajo y la despiden. Entonces Camila termina en Houston y tiene que comenzar desde abajo. Y pues empieza a ir a pedir, a ver si le dan casos o algo, ¿verdad? En inglés decimos court appointments, a ver si como abogada de oficio ella puede levantar nuevas causas, y le asignan un caso en Corte Federal donde tienen que representar a un mexicano que está en los Estados Unidos ilegal. Se le está acusando de lavado de dinero al chavo, y pues es el tener que caer desde un peldaño tan alto a un peldaño tan bajo y empezar desde abajo y tener que de primero haber representado clientes millonarios y ahora tener que representar a un criminal, pues es una trompada al estómago, pero es lo que obliga a Camila tener que reevaluar quién es ella y empezar desde abajo otra vez. Entonces, y después le toma mucho cariño al cliente, y pues no te puedo decir qué es lo que pasa, porque I cannot give away the ending, pero la cambia de haber sido una abogada dura, agresiva, fría y racista. El acabar representando a este muchacho la cambia, y la cambia de la manera de que ve las cosas. So when she ends up representing this illegal alien in federal court in Houston, when she has to start again from the bottom up, that case ends up changing her for the better. Now, Carlos, that character, Camila Harrison, and having like two last names, Camila Cantua, Camila Harrison, that speak to me directly because I'm an international student here at the University of Arkansas. I know what Latino's last name makes when you're looking for jobs. There is no like possibility that, oh, Guillermo Pupo Pernet is looking for a job, but what if I'm called Guillermo Harrison? So my question with this idea of Camila deciding on her last name Harrison instead of Cantu, I was wondering if you, well, at the beginning of the book, you said that all the similarities with reality is just coincidence. So, but I was wondering if, like, if you have experienced this idea of like by having a Latino last name, if people have like a different perspective about you, about your work, or if you have this experience in maybe with other clients that you have maybe worked with. Carlos, Camila, el personaje de Camila a mí me llamó mucho la atención y esta idea, esta lucha de si era Camila Cantú o si era Camila Harrison, los beneficios que trae hacer Camila Harrison y no Camila Cantú, eh, le habla mucho a uno como latino al momento de buscar un trabajo porque los apellidos te marcan. No es lo mismo decir que Guillermo Pupo Pernet va a buscar un trabajo a decir que Guillermo Harrison va a buscar un trabajo. Entonces, quería saber esta experiencia que es trágica para muchos. ¿La viviste? ¿La vivió algún conocido? ¿Cómo es esta problemática que Camila nos presenta por medio de su experiencia como latina? Y no sé si de pronto podrías explicarme cuál fue el propósito detrás de esto. ¿Hay alguna crítica en la sociedad cómo clasifica al latino, or maybe something else that maybe was like the purpose behind this part?
Bueno, anytime you're writing a novel, right? You have to ask yourself, what's the flaw that my character, my protagonist, will have and has to overcome, right? When I was creating the character of Camila, and here's a disclaimer: my 3 prior novels, they were all male protagonists, okay? And I didn't want to do the same thing again. So when I started developing the protagonist for the paper lawyer, I knew I wanted to have a female protagonist. And this female protagonist had to have a flaw. Okay. Cuando empiezo a desarrollar la obra de Paper Lawyer, entonces me pongo a pensar que voy a tener una protagonista mujer. Mis otras novelas siempre había tenido yo un protagonista hombre. Entonces, con esa idea de que ahora esta novela iba a ser diferente, tenía que tener una protagonista mujer, también tenía que inventar, si quieres llamarle así, un defecto. La muchacha tiene que tener un defecto, ¿verdad? So with that in mind, I started thinking, well, what's the flaw that Camila Harrison is going to have? Is she going to be called Camila Harrison, or is she going to be called something else? Camila Cantu, Lindsay, Camila. I played around with a lot of names, but I needed to have a flaw. And it just so happened that when I'm writing the book, we find ourselves in a society that's very polarized, and there's a lot of division going on. So that's what gave me the idea. I said, what if I make her a little bit of a racist? But then wouldn't it be ironic that she is a racist, and she hates her own kind, but yet she's a Cantú? And entonces cuando yo empiezo a desarrollar el personaje de Camila, digo, bueno, le tenemos que poner un defecto para que el lector hay una conexión con la protagonista, porque pues no, la protagonista no puede ser una persona perfecta, sin falta, tiene que tener un defecto. Entonces, cuando yo empiezo a desarrollar el personaje de Camila, estamos pasando por una etapa en esta nación donde la nación está dividida, está polarizada, hay muchas divisiones en la sociedad, hay racismo, y se me ocurre, ¿qué pasaría si hago a la protagonista pues una chava racista? Y la ironía es de que no nada más es racista, pero también resulta que es mexicana ella. O sea, ella trae algo de una minoría, porque su mamá es mexicana y el papá es americano. Entonces, ¿no sería algo irónico, algo interesante de desarrollar un personaje así y jugar con esa dinámica? So I started toying around with the idea of that her flaw was going to be that she's a closet racist, right? You know it because you're the reader, and her fiancé knows it because he's the fiancé, but she plays her cards close to her vest. No mucha gente sabe que esta muchacha que usa el nombre de Camila Harrison y que parece gringa, realmente es racista. Pero el lector sí sabe y su prometido sabe. Y eso crea también un conflicto con el prometido, porque el prometido dice, oye, no puede ser así, pero así es. Porque todos conocemos gente así. Y no lo puedes entender. So I started playing with that idea that was going to be her flaw. And of course, it's even more ironic because she had it all. She had it all. She had the success. She was a partner in a very prestigious law firm. She had the millionaire clients. She had a great job. She had the prestige. But then, she makes a mistake and she puts some of these racist thoughts on paper. And of course, that stuff gets leaked. Nothing, that's another thing, right? Nowadays, nothing
can be kept private. So she loses her job. So she needs to, we need to knock her down a couple notches. Entonces, Camila, aunque tiene mucho éxito, es una gran abogada, tiene los clientes millonarios, trabaja en un gran despacho, un despacho de mucho prestigio en Austin, pero desgraciadamente el ser racista le causa un gran problema a tal grado de que acaba perdiendo su trabajo y tiene que empezar desde nuevo. Entonces, por eso, y también, o sea, quería jugar con esos temas porque en el momento que sale la novela y que la estoy escribiendo, pues todo eso lo estamos viendo en la televisión todos los días, ¿verdad? Los problemas que estamos teniendo en nuestra sociedad. Entonces, esa era la idea, ¿no? That was the idea, to give her the flaw and then have her change. Now, following the same idea of racism, Carlos, do you think that, okay, like the reader, in that case, I read the novel, like we know that there is like some traits there that we can classify her as racist, but do you think that she was already racist or she became racist when she started working for this big company? La próxima pregunta con el tema del racismo que estás tocando, Carlos, es, ¿crees que Camila ya era racista mirándolo desde afuera? Porque tú eres el autor, el creador, entonces mirándolo desde afuera, ¿ella crees que ya era racista o se volvió racista o tenía este tipo de elementos por trabajar en estas grandes compañías? And then for the audience, if you have any question about this, you can hit a QA there. You can ask the question. You can type it in the chat, and then we will read it in just in case you would like also to give us some questions there. Well, si tienen alguna pregunta, no se les olviden, pueden escribir. Está la opción del QA y también en el chat. Ok, Carlos. Gracias. I wanted to, you know, I didn't want to make Camila a typical racist. I think when you start reading the book, you realize that Camila has some resentment and has some anger issues, and part of the racism that she exhibits comes from the fact that she dislikes her mother, who's Mexicana. She blames her mother for some things that happened to her in her childhood, and she has never been able to overcome those things. And so she blames her mom for some of the losses that she experienced. And because her mom is Mexicana and her mom reminds her of everything that's Mexico, some of her racist tendencies stem from that. She's not a per se car-carrying KKK member. But, you know, I mean, she's got some tendencies, right? And then, of course, you learn that that she lost someone that she loved when an illegal alien is fleeing from the police, ran a light and broadsided her fiancé. Okay, someone that was in the country illegally, and so she has that resentment. She has those issues, but and most of her tendencies come from that. Entonces, cuando yo empiezo a desarrollar el personaje de Camila, aunque se puede decir que es un poquito racista, no es una racista típica. Vamos a decir, no es una miembro del Ku Klux Klan. Lo que pasa es de que ella resiente a su madre porque piensa que su madre le causó mucho daño. Entonces, todo lo que le hace recordar la cultura mexicana y a su mamá, que es mexicana, pues lo resiente y como que le hace fuchi. Y aparte también nos damos cuenta en la novela de que
cuando Camila está en la universidad y estaba a punto de casarse con el amor de su vida, pues el amor de su vida, su prometido, pierde la vida en un choque donde la persona que lo choca y lo mata, pues es un mexicano que está en el país ilegalmente, que se andaba fugando o pelando de la policía y que venía intoxicado y, y bien pasado de cocaína. Entonces, y no nada más mata al prometido, pero después sale bajo fianza y se pela y se fuga. Entonces, pues está la chava que todo lo que me recuerde de México ni me hables, ¿me entiendes? Entonces puedes entender por qué, pues de dónde viene ese coraje contra los paisanos, ¿no? So you understand where she's coming from and why she has those tendencies. Carlos, we have a question that can be connected with what you just said about Camila. Is like how do you create this character? How like do you get some idea from another characters or maybe from people that you know? You don't need to tell us the whole secret, but maybe there is something there. Like where is Camila coming from? You as the author, as the writer. How did you get this idea of Camila? Bueno, Carlos, tenemos una pregunta que va relacionada con lo que has estado hablando de Camila y nos gustaría saber cómo creaste este personaje de Camila. ¿Tomaste algunas ideas de algún otro tipo de personaje o de alguna persona que conozcas? No nos tienes que decir todo el secreto, pero tenemos esa curiosidad, ¿cómo surge esta idea de Camila? Fíjate, so normally what I do when I'm developing a character, in my mind, I think of a Hollywood actor or a Hollywood actress, right? So start there with the physical, right? Normalmente cuando voy a desarrollar un personaje, lo primero que hago es, bueno, si este personaje se pareciera a alguien de Hollywood, ¿a quién se parecería? Si es hombre o si es mujer, ¿a qué artista o a qué actriz se parecería? So, empiezo siempre con lo físico, ¿verdad? Yo digo que mi personaje Alejandro del Fuerte en mi primera novela se parece a Gael García. En mi mente es un Gael García. So like, for example, when I developed the character Alejandro del Fuerte for my first novel, in my mind, I was thinking of Gael Garcia, the Mexican actor. And then when I developed the character for The Name Partner, cuando desarrollé otro personaje para mi otra novela, The Name Partner, me imaginaba a Benjamin Pratt. So in my mind, en mi mente estaba pensando de Benjamin Pratt para el personaje de la otra novela, The Name Partner. So siempre empiezo con lo físico. I always start with the physical part. In this case, in my mind, Camila Harrison looks like Kate Beckinsale, la actriz Kate Beckinsale. Así la veo yo, ¿no? En mi mente, in my mind's eye, that's what I see. I see Kate Beckinsale. Okay, medio pelirrojita, tez blanca, ojo verde. So I start with the physical, and then she has to have some flaws, right? She might be very beautiful, she might be tall, she might be short, she might be this, she might be that, but she's got to have some flaws, some character flaws. Entonces, cuando empiezo a desarrollar el personaje de Camila, ¿verdad? Ya sé que en mi mente la veo como a esta actriz británica, pero le tengo que dar algo tiene que tener algunas faltas, tiene que tener algunos defectos, no puede ser una mujer perfecta. Entonces, y después tienes que pensar, bueno, ¿cómo va a hablar? ¿Va a usar inglés propio? ¿Va a hablar como hablamos las gentes que nos criamos aquí y allá?
Is she only gonna? Then you have to also say, okay, what other characteristics is this character gonna exhibit? I mean, how's she gonna speak? Is she's gonna speak with a twang, with a southern drawl? Is she gonna speak proper English? Is she gonna mix it up, un poquito español, a little bit of English, back and forth? Is she gonna speak Spanglish? And so you take a little bit of everything that you know and you start putting it together. And then the name is also very important, right? Because are you going to have a protagonist whose name is going to be Gwendolyn? You know, vas a tener una protagonista que ese nombre va a ser Gwendolyn. Pues no sé, ¿verdad? A lo mejor sí, a lo mejor no. Pero tiene que el nombre, cómo la ves en la mente, cómo se desarrolla, cómo habla, como que todo tiene que coordinar, todo tiene tiene que tener sentido, ¿no? Entonces, es un poquito de todo. Tú vas armando tu personaje, te lo imaginas cómo va a ser, te lo imaginas cómo cambia, te lo imaginas cómo se viste. You have to think about how is this person going to dress? Is she going to, is this person a cool cat who wears Doc Martens or stilettos or open-toe sandals? Is this a cool person that wears linen, cotton, leather? So all these things you have to start thinking about when you're putting your character together. It's not just one thing. Tienes que, cómo va a hablar, cómo se va a reír, qué defecto tiene, es alta, es chaparra, qué le gusta comer, qué música le gusta oír, qué coche trae, el nombre, el apellido. So you have to think of everything you know and pull some stuff from here, pull some stuff from there, and then start putting together the personaje, the character, until you have an interesting character, right? Somebody, you don't want somebody that's perfect, absolutely perfect, because that would be boring. You know, no quieres un personaje que sea perfecto, porque si es un personaje perfecto te vas a aburrir. Pues todo es perfecto, todo le sale bien, no le pasa nada malo en su vida. Pues why would I want to read that? I want somebody that's flawed. I want somebody that's going to get in trouble. I want somebody that is going to be stuck in a situation and we want to see how she or he solves or figures out a way out, ¿verdad? No quieres un personaje que tenga todo el dinero del mundo, no le falte nada, sea guapo, le hacen de comer, pues es un personaje aburrido. Queremos que ver lo que se metan en problemas y cómo resuelven esos problemas para poder conectar en un nivel emocional. Now you're talking about problems, and Vicente Aldama has a lot of trouble. Now, as a character, he has been going through a very bad process. He has been captured by Odessa unit. I just would like that you tell us a little bit about who is Vicente Aldama, what kind of issues he faced. You don't need to tell us the whole novel because the idea is that people get motivated and then they read it by themselves. But I learned something from Adalma. After I read this, I start recording everything. So just to give a heads up, later I will mention people why I said this. Bueno, Carlos, ahora que estabas hablando de problemas y que las personas se meten en muchos problemas, quiero que me comentes un poco sobre quién es Vicente Aldama, qué tipo de situaciones vive en la novela y qué podemos aprender de Vicente. En mi caso, yo aprendí que de ahora en adelante voy a guardar y a grabar todo en mi celular porque me puede servir para algo. Más adelante, pues les comento por qué digo esto, pero Carlos, ¿qué nos puedes contar? Bueno, Vicente Aldama es... so Mr. Aldama, he is a character in the story, and his world has to collide
with Camila Harrison's world. So in the story, Vicente Aldama, he's a criminal who gets arrested. He's here in the country illegally, but you learn that the reason he's here illegally and he's engaged in crime is not because he is a true criminal, but he's just trying to help his daughter who's deadly ill back in Mexico. And that's the reason he is in the States in the first place and why he's come to this country and he's broken the law, but you understand why he's doing it. Entonces, cuando primero conocemos a Vicente Aldama, pues te das cuenta de que está aquí en el país ilegalmente, que es un criminal, ¿verdad? Pero cuando vas pelando la cebolla y quitándole la cáscara a la cebolla o a la naranja y empiezas a meterte en la historia, te das cuenta de que la única razón por que Vicente Aldama está aquí en el país, y aunque sí está ilegalmente, pero se vino pues, para poder trabajar y para poder mantener a su hija que está bien maldita en México. Okay, so y necesitamos tener al personaje de Aldama porque son dos mundos que chocan. Es el mundo de Aldama, el ilegal que está aquí en el país, sin estatus legal, y tenemos a la abogada Camila Harrison, que al principio de la historia pues es una racista, pero sin embargo sus dos mundos chocan y el uno va a tener que aprender del otro y la otra va a tener que aprender de Aldama y se van a tener que dar cuenta de que muchos de esos prejuicios y esas ideas que traían al final del día no estaban basadas en ningún concepto real. Entonces, so in the book, we see the world of Camila Harrison collide with the world of Vicente Aldama, but there are two characters that need each other. They're going to help the other one change, and they're each necessary for the other, and they need each other, and they're going to help each other change. And but that's who he is. He's a young man who comes into the U.S. illegally. He's a day laborer stuck in Houston, working construction, but he's doing it so he can keep his daughter alive, who's back in Mexico. And he's not, he's broken the law, but he's really not a bad person. You understand why he's doing it. Now, Carlos, Aldama has this lucky situation that he found Camila, and I'm gonna read that part at the end because it really impacted me a lot. It says, people need a real fighter on their side. Someone who is ready to push and push no matter how uncomfortable it gets until the truth comes out. That's how the system's supposed to work. So my question with this quote from the end of the book is as a Latinos, there is at some point that maybe we are going to need help from a lawyer, that maybe we're going to get in trouble. It could be a traffic light. It could be a speed ticket. It could be any related to immigration status. So I was wondering, in the case like Camila was so lucky getting in, Aldama was so lucky to get to know Camila. But in the case of us, in the case of Guillermo, in the case of Hispanos, so as a lawyer, as a professional attorney, I was wondering if you can give us some hints, what do we need to take into account before we decide who is going to be our lawyer, who is going to be our fighter, who is going to put all the papers for us. So I just know maybe you can give us some hints where we need to look at. Of course, we're going to first try to get your name on the list because we already know you. But then in the case that people here in Arkansas would like to get any kind of these services, what do they need to do? Bueno, Carlos, la pregunta que tenía relacionada de Aldama
con Camila es que Vicente Aldama tiene la oportunidad de conocer un buen abogado como el caso de Camila, y me puse a pensar nosotros como hispanos, como latinos, como mexicanos, en el caso que tengan la necesidad de buscar un abogado, ¿qué deben tener en cuenta? Ya te conocemos, puede ser de pronto tu nombre, el abogado número uno que vamos a buscar sería Carlos Cisneros, pero en el caso que sea algo relacionado, algo cercano, ¿qué sugerencias le puedes dar a la audiencia que tenemos hoy a la hora de escoger un abogado? ¿Qué deben mirar? ¿Cómo se deben asesorar? Y no sé qué otro consejo profesional nos puedas dar, aprovechando que eres un abogado que ejerce la profesión y tienes muchos años en esta profesión. Well, I would say that one of the first things that you look for in an attorney is for a lawyer that really cares, right? Sometimes that's what we need. You know, when we find ourselves in trouble, we want somebody that's going to be there, that's going to listen, that's going to care, that's going to take us in, and who's going to understand us and take the time to get to know us. Bien importante, ¿verdad? Queremos un abogado que le importemos al abogado, que le preocupemos al abogado, y es un abogado que no importa si tiene que pasar el tiempo conociéndonos, llegándonos a conocer. That's what we need. I think at the end of the novel, you realize that Camila really got to know Vicente Aldama. And that's what turned things around. Yo creo que es bien importante, como en la novela, ¿verdad? Que te das cuenta de que al final de la historia, Camila llega a conocer bien a fondo a su cliente. So that's very important. You need a lawyer who's going to care, who wants to spend the time to get to know you, to get to listen to you, okay? And then you want a lawyer who is not going to do the easy thing, but is willing to do the right thing. Doing the right thing, it's always difficult. It's always a lot of work. It's always expensive. It's always tiresome. Doing the easy thing, anybody can do the easy thing, you know, but you need a lawyer that wants to do the right thing. Entonces, yo pienso que algo bien importante cuando tengamos un problema y necesitemos un abogado, necesitamos un abogado que nos escuche, que nos pregunte quiénes somos, de dónde venimos, por qué estamos en esta situación, cómo fue que llegamos hasta aquí. Alguien que demuestre interés, que nos quiera conocer, no nomás superficialmente, pero sino a fondo. Y también necesitamos un abogado que prefiera siempre hacer lo que a veces cuesta más trabajo que lo fácil, porque hay muchos abogados que quieren hacer lo fácil, ¿verdad? Pero tú necesitas un abogado que está dispuesto a rifársela y hacer lo que, aunque sea más difícil, al final del día, si las cosas fueran fáciles, cualquiera las haría. Entonces, usted es un abogado con esa actitud. Cuando yo empecé a escribir novelas, hubo muchos días, muchas noches que quise renunciar, tirar la toalla. Esta última de Paper Lawyer es la novela que me ha tomado más tiempo, porque como fue una mujer protagonista, me tomó mucho tiempo en desarrollar una mujer protagonista. Y ya que quería tirar la toalla, pero me tardé 6 años. Normalmente me tardó 2 años en sacar una novela, pero esta me tomó 6 años. It was an uphill battle, but I never quit. So you want a lawyer who's not going to quit, who's not going to quit on you, who's going to go the distance, who's prepared to do the right thing, not the easy thing, and that listens and wants to get to know you. Who are you? What got you here? You know, how can we help you? Somebody that really cares. And I think those are important traits more than anything. That's good to know, Carlos. Now,
There is one good question in the chat. It's can you explain a little bit about the business of writing a book? ¿Podrías explicar cómo funciona el negocio detrás de la publicación de un libro? Claro que sí, of course. So everybody has to understand that there's two parts of getting a book written. One is the craft of writing, right? And then there's the business side of writing. In the beginning, you think that the craft is the most difficult part, but you come to realize that the business of writing is the most difficult part. So the first thing you need to know is before you can get into the business, you got to have the product, right? Your book is a product, just like buying a gallon of milk at the convenience store. In order for you to be able to sell your product, because you got to have a finished product. So you got to have a finished book. Your book's got to be the best it can be. So that somebody is going to want to promote it and somebody's going to want to sell it. So you want to get into the business? Sure. Have something to show for. Have your finished product ready to go, the best it can be. Then the way this thing works is once you finish writing your novel and you've made it the best it can be, you send sample chapters to different literary agencies in New York, in Houston, in LA, in the big cities, Chicago. And there's a Bible. It's called the Writer's Digest. Writer's Digest, yeah. Not Reader's Digest, Writer's Digest. And in the back pages of the Writer's Digest, you can find all the literary agents and the kind of genre they're looking for. So once you find somebody that fits your style, I write legal thrillers, right? So I'm not gonna send a sample chapter of my legal thriller to someone that's looking for historical fiction, right? So you gotta narrow the literary agents that you wanna pitch your work to. So if you write historical fiction or romance novels, you find yourself some literary agents that are looking for romance writers, and you send them a couple of sample chapters, right? Dear Mr. Literary Agent, I wrote a novel about yay. Here's a couple of sample chapters, or here's a synopsis, or here's a summary of what happens. You follow their guidelines. All of them have guidelines. Some of them want chapters. Some of them just want a synopsis. Some of them just want a query letter. You send them a query letter if that's all they want. You don't send them the entire manuscript. They didn't ask for the entire manuscript. It's going to end up in the trash. They just want a query letter. You follow their guidelines. You send them the stuff they're looking for. You wait to hear from them. You're going to get a lot of rejections, right? Someone's going to bite eventually. You keep at it. Someone's going to say, you know what? I got your query letter. Send me your first 3 chapters. Send them the first 3 chapters. You know what? I really like this thing. Send me the rest of the manuscript. Send them the rest of the manuscript. So I want to sign you up. Here's the contract. I'm going to sign you up. The literary agent is the person that actually takes your manuscript to the publishing houses, but they're already connected. They're already in New York, all these guys. So if they signed you up, that means they believe in your book. They like it. So they're going to get you in. They have somebody in mind who's going to want to publish this kind of novel. And they're going to get you in. And that publisher is going to give you an advance. Yes, give you $3,000, $5,000, whatever. The literary agent gets a cut. And then in the contract that you sign with the publisher, it says how much you're going to make per book, whether it's hardback, paperback, Kindle, blah, blah, blah. So that's the business. But before you get in the door, you have to send query letters and chapters to people in the business, see if they like your stuff. Don't send them stuff if you haven't finished the novel. Because what if they really like the first chapter and they would want the rest of it, but you don't have it?
So you have to have everything ready to go. Okay, the best you can. Entonces, para aquellos que se quieren meter en el negocio del mundo del libro, lo primero que tienes que hacer es tener tu obra acabada y completa. ¿Ok? Lo mejor, pulidito, sin errores, lo que puedas hacer. Y una vez que tienes tu obra completa, entonces hay una publicación que se llama Writer's Digest, y en las páginas atrás del Writer's Digest salen todas las agencias literarias de Nueva York, y ahí puedes leer qué es lo que están buscando los agentes. Entonces te das cuenta de que, mira, este agente está buscando romances, este agente está buscando ficción comercial, este otro agente está buscando young adult, este agente está buscando biografías. Entonces, ya una vez que encuentras el tipo de agente que más o menos cabe en tu género, ves ahí qué es lo que están pidiendo. Unos agentes dicen, a mí nada más mándame un capítulo, quiero ver cómo estás. Otros te dicen, a mí nada más mándame un resumen de una página, y se los mandas. Si les gusta lo que leen, te van a pedir otro capítulo, o 2 capítulos, o 3 capítulos, o todo el manuscrito. Si les gusta el manuscrito, entonces ese agente literario, vas a firmar un contrato con él, que él te va a representar ante las grandes agencias de Nueva York o donde sea, ante las casas editoriales, y él va, agarra tu manuscrito y va puerta por puerta tocando hasta ver dónde lo coloca y a quién se lo vende, ¿verdad? Puede ser Pingüino, puede ser Bantam, puede ser HarperCollins, puede ser cualquiera de esas. Cuando ellos lo compran de la gente, se queda con su 10 o su 15% y el resto es para ti. En ese contrato viene estipulado que de las ventas futuras del libro, portada dura, portada suave, bla, 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 te va a tocar tanto. Normalmente es una regalía lo que te toca. Por ejemplo, y la regalía es un 25%, un 50% de las ganancias. ¿Ok? Entonces, sí, el libro se vende en $25. ¿Ok? Pero después de que le descuentas publicidad, gastos de impresión, gastos de copiado, lo hicieron en China, importación y todo eso, y se cobra eso la casa editorial y queda $1 de ganancia, pues a ti nomás te tocan 25 centavos, porque tú tienes un 25% royalty, una regalía del 25% de la ganancia. Entonces, si te quieres hacer millonario, tienes que vender millones de libros y ya te quedarán millones. Pero hasta que eso no pase, entonces, no dejes tu profesión. Don't quit your job. Now, last question, Carlos, and then we are going to finish this exciting conversation with Carlos. Now, the idea of this event is promoting bilingualism, like people, they are going to be able to speak Spanish and English in their profession outside. So my last question for you is, what kind of benefits have you gotten for speaking English and Spanish here in the US? What will be your final suggestion for parents and college students, high school students that maybe are watching this video? Is like, why being bilingual is cool? Carlos, la última pregunta para terminar esta espectacular entrevista que tenemos contigo es, ¿qué le puedes decir a los padres, a los padres de familia que están viendo, a los estudiantes de universidad, a los estudiantes de secundaria? ¿Qué beneficios trae ser bilingüe? ¿Y por qué ser bilingüe paga? ¿Por qué ser bilingüe es chido? ¿Por qué ser bilingüe es chévere? Mira, it's very simple. Being bilingual is going to open more doors for you. It's as simple as that. Okay, more opportunities. The more languages you know, the more opportunities you're going to have in life. Okay, the more opportunities to make more money, to have a better standard of living, to be to be smarter. I mean, smarter, more intelligent, being able to navigate
different cultures. I mean, that's priceless, ¿verdad? Entonces, realmente el ser bilingüe, pues te va a abrir muchas puertas y te va a traer muchas oportunidades. El ser bilingüe te va a permitir las encuestas y los estudios han demostrado que las personas que son bilingües van a ganar de un 20, un 30% más que sus compatriotas que no son bilingües. Entonces, tus hijos van a tener un mejor futuro al ser bilingües. Van a poder colocarse en mejores trabajos. Bien sencillo, van a poder navegar dos mundos. Van a poder colocarse en muchas empresas. Ahorita ya vivimos en una sociedad global, entonces es muy probable que nuestros hijos, por ejemplo, ahorita mi hijo que va a empezar la facultad de medicina, yo cometí la falta de que siempre les hablé en inglés, entonces Carlos habla bien poquito español, sí lo entiende, pero no lo habla muy bien. Pero pues ahorita se viene a estudiar la facultad de medicina aquí en el Valle, entonces va a tener que soltar la lengua y empezar a hablar en español, porque todos los pacientes del Valle, de aquí del sur de Texas, pues es pura mexicanada y todo el mundo habla español. Entonces, mientras más lenguajes conozcas, mientras seas bilingüe y domines bien los dos idiomas, eso vale mucho. So we have to encourage our children to be bilingual, even trilingual. I mean, when you go to Europe, everybody speaks 4 languages, and we need to do the same. Because we want our kids to get ahead and to be able to navigate both worlds. Well, thank you very much, Carlos, for accepting the invitation, and thank you very much for the Mexican Consulate in Little Rock and to the Literary Bridges program for having this space. Thank you for being here. And also, I encourage people to read this book. What I like the most, and I left this part to the end just to give like the opportunity to Carlos to tell us about the book, but it is the first book that I read that shows that Hispanic population, Latinos, we are not only illegals, we are only farm workers, we only know work on the construction, we can also be attorneys, we can be professionals, and also we can be something else. So thank you very much, Carlos, for accepting this. Bueno, muchas gracias a Carlos por aceptar esta invitación. Gracias al Consulado de México en Little Rock por este espacio y a la Biblioteca de Central Arkansas por invitar a Carlos Cisneros para presentar su libro. Dejé este comentario al final para pues no ocultar que Carlos nos contara un poco más sobre su libro, pero los motivos para que lean este libro es uno de los libros pocos que conozco donde el latino no solo es ilegal, donde el latino tiene otra perspectiva, otra lectura. El latino puede ser abogado, puede ser profesional, puede ser muy exitoso y aún así sigue siendo latino. So, Carlos, thank you again, and I hope that you have a wonderful night. Thank you for having me. You can find my books on Amazon. You can find my books on Barnes & Noble and everywhere else. Todas las finas librerías.